guys, tingnan nyo yan, tumatakbo. Saan yung driver niya? Yan, high-tech dito sa Rotterdam, sa Netherlands. Yan o, tingnan nyo. Saan yung driver niya? Tumatakbo. Yan, yan. Computer yan guys. Malupit yan. Walang driver, diba? Saan kaya yung driver niya? Guys, yan, pinapasilip ko lang sa Rotterdam, Netherlands. Hello guys, Pilo, hi! Hi! Ito yung scupper plug. Yan yung tinatawag na scupper plug. Pag magbunkering kayo, ilalagay yan sa butas. Yan. Tapos ihigpitan mo, ikutin mo lang yan. Yan. Yan yung scupper plug guys. Pinaka-importante yan sa bunkering. Yan yung tatandaan nyo sa mga aspiring seafarers. Yan yung pinaka-importante sa bunkering, scupper plug. So, ice splice para gagamitin mamaya sa tagline. Kabila, Mang Pilo, huwag ganyan. Ganyan. Ganyan mo. Sige, hilahin mo. Yun. Yan, ganyan yan guys. Oh, yan. Ayos. Okay, ipakita mo Mang Pilo. Oh, yan. Hello guys. Yan, si Pilo. Operate ng capstan. Ngayon, mag-hi ka dyan Pilo. Hi guys. Oh, yan. Yan yung pull in. Bibira siya. Tapos pag area, ito. Yan. Ikot siya guys. Ngayon, bibirahin. Example, bibira dito. Dito sa choke. Ito yung choke na tinatawag. Yan. Ngayon, ito yung bullard. Pag bira dito, huwag dito i-mid-pass. Dito mo i-mid-pass. Kasi ito yung strong point. Ito hindi pwede, delikado. Wala siyang kakapitan guys. Ito, yan yung pinaka-importante. Kakapit siya dyan, yung lubid. Hindi siya huhuros. Pag dito, may tendency siyang huros. Delikado to. At saka yung capacity nito, mas malaki to kaysa dito. Ito yung ano niya, oh, si forking load. 94 tons. Hello guys. Kala malaki ba? Yan. Ganito lang. Yan, lakyan mo konti. Yan. Yan si Mang Pilo, nag-splice. 3 strand yan. Oh. Panatan mo si Mang Pilo. Ayan. Magaling yan. Oh. Yan, masakit. Yan. Ops. Ganyan. Tapos yan. 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 Oh. Yan. Oh. Oh. Kita nyo guys. Oh. Sila. Sige mo ito Brad. Yan. Oh. Simi ka ba guys? Kabila. Kabila. Yan. 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 Tama yan. 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 Oh. Yan na. Oh. Tuloy mo Pilo. Isa na to eh. Oh, tuloy na yan. Tuloy na lang yan guys. Oh. Tingnan mo si Mang Pilo. Galing